अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत है यूसुफ गुल शेख। दोस्तों, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान बैंक करप्ट हो रहा है। इसको लेके पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम, पूरी आवाम परेशान है। हमारा चैनल अवामी रद्द अमल चैनल है, अवामी रद्द अमल देते हैं हम लोग। तो इसको जो है ना, अल्फाज की जुगलबाजी से हट के सीधे साधे आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ 75 साल में क्या हुआ और आज पाकिस्तान किस तबाही के दाने पे खड़ा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे एक माशी माहिर हैं अली खिज़र साहब, पिछले दिनों उन्होंने एक तकरीब के अंदर जो है ना एक मंजरनामा जो है ना पाकिस्तान का खींचा कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो उसका मंजरनामा क्या होगा, पब्लिक या आवाम के साथ क्या होने वाला है। तो ये मिनट 1.5 मिनट की एक वीडियो है, ज़रा क्लिप देखें आप, उसके बाद हम बात करते हैं। बात लिख लें, नोट कर लें इसको। एक पूरा जो होगा ना सिस्टम बर्बाद होके रह जाएगा। हम बहुत पछताएंगे। टाइम इज द एसेंस। जितने रिजर्व कम होते जाएंगे उतनी ज्यादा तकलीफें आएंगी। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी ज्यादा तकलीफें आएंगी। हम इस तरह से पछताएंगे कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारा जीडीपी जो है वो श्रिंक हो जाएगा, हमारा रहने सहने का तरीके में ट्रैवल जो है वो कम हो जाएगा, हम जिस तरह की गाड़ियां अफोर्ड करते हैं वो नहीं कर सकेंगे, हमारे घर के अंदर 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होगी, हमारी बिजली की कीमतें इधर चली जाएंगी कि मिडिल क्लास एसी चलाना अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और आप अगर घर में जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जनरेटर के आपके पास तेल नहीं मिलेगा। 10 लीटर 15 लीटर का आपको हफ्ते का तेल मिल रहा होगा, लाइनें लगे 2-2 घंटे बाद। और उसके बाद आपके खाने की शॉर्टेजेस होंगी जो, और फिर एक पैरेलल मार्केट्स कहीं चलेंगी कि मार्केट में 400 रुपए लीटर अगर पेट्रोल लग रहा है तो वो ओपन मार्केट में वो 3,500 रुपये मिल रहा होगा, 2,000 रुपये मिल रहा होगा। जिंदगी हमारी बड़ी मुश्किल है। आईएमएफ के साथ भी कोई इतनी आसानियां नहीं हैं। आईएमएफ के साथ भी मैंने आपको कहा मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम आईएमएफ के बगैर जाते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ही तारीकी में चली जाती है। हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की हेल्थ इंपैक्ट होगी, हमारे यहाँ सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ जो हमें अपनी फौज के लिए जो उसके इक्विपमेंट है उसको पैसे लाने के लिए नहीं होंगे। तो जब ये हम सोचें क्या हो सकता है तो इससे हमें बचना है। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की माइशत के, इकॉनमी के ख़ास तौर पे, वो जिस तरह के अभी बाकी लोगों ने जिक्र किया है कि वो बड़ी ही एक मुश्किल सूरत हाल है। और अगर हम कहे जाए कि हमारी हिस्ट्री के अंदर इतने मुश्किल हालात पहले आए हैं तो शायद 1970 की दिहाई में आए हों, लेकिन उसके बाद हमारे लाइफ टाइम में ऐसे हालात नहीं आए। तो दोस्तों, ये वो मंजरनामा है जो आपने सुना। ये तो काफ़ी लंबी इनकी स्पीच थी जिसमें बड़े इन्होंने पूरी डिटेल के साथ इसको कवर करने की कोशिश की। पाकिस्तान में जो हुकूमतें आती रही जाती रही, जिस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका नतीजा आज इस सूरत हाल में सामने है। इसकी मेन वजह जो है ना सियासी अनसर्टनिटी, यानी कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है कि कोई मुल्क, कोई अदारा आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आपको कर्जा देने के साथ आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए शर्त लगाते हैं। अब पाकिस्तान के पास आईएमएफ के पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब इन सारी अल्फाज की हेर फेर और जुगलबाजी से हट के मैं जो आपसे अवामी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें अभी तो आईएमएफ से मुआहदा हुआ नहीं। आज 2 फरवरी 2023 में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। तो सूरत हाल ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया, खाने पीने की तमाम चीज़ें महंगी हो गई, डॉलर जो है नापेद है और कीमतें हैं कि किसी जगह पर रुकने का नाम नहीं ले रही और मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं और दहशतगर्दी भी हो रही है। और नसीब ऐसे हैं हमारे कि बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, जैसे पेशावर में बम धमाका हुआ है और एक वो बच्चे स्कूल के जो हैं वो हलाक हुए हैं। उसके अलावा एक बलूचिस्तान में एक बस की गिरी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। ये हमारे साथ जो है ना पाकिस्तानियों
اللہ پاک ناراض ہے سخت طریقے سے. ہمیں معافی کے طلبگار ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے حکمران جن کے ہاتھوں میں ہماری تقدیریں ہیں غریب عوام کی، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے لیے کچھ صحیح فیصلے کریں. اگر فرض کریں یہ IMF ان سے ساری شرائطیں منوانے کے بعد، یہ ساری مہنگائی کی ایک طوفان آنے کے باوجود ان کو جو ہے نا قسط جو بھی ان کو ملنی ہے، جو ڈالرز ملنے ہیں وہ مل بھی جائیں، اور اس کے بعد یہ پرانی روایات جو انہوں نے رکھی ہیں برقرار، وہی اگر یہ رکھیں گے تو یہ ملک اور یہ جو وقت جو ہے، یہ جو بھی ان کو وقتی طور پہ سپورٹ ملے گی IMF کی طرف سے، یہ کتنے عرصے برقرار رہے گی؟ یہ پھر ہم یہیں کھڑے ہوں گے. ہمیں اپنے جو شاہانہ، یہ میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ایلیٹ طبقے کی بات کر رہا ہوں، یہ اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ ساری قربانی تو عوام سے مانگ رہے ہیں. جو امیر تھا وہ غریب ہو رہا ہے، مڈل کلاس والا بندہ غریب ہو گیا، غریب جو تھا، غریب کی لائن میں جو تھا وہ تو سڑک پہ آ گیا. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اب یہ صورتحال کے 78 رکنی جو ہے نا کابینہ بنی ہوئی ہے موجودہ گورنمنٹ کی، اور اس کے بعد پھر صوبائی گورنمنٹیں، پھر ادارے، پھر ان کے پروٹوکول، فری ان کو جو ہے نا پیٹرول کے ان کے جو ملے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں، اور اتنے لمبے چوڑے جو آسائشیں اور جو ہیں، یہ ساری سادگی کے اوپر آنا پڑے گا. ساری چیزوں پہ ایمانداری اور محب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جو ہے نا بالکل قناعت پسندانہ قسم کی پالیسی اپنانی پڑے گی. پھر تو یہ ایک جو ہے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملا ہے، تو اس کو پکڑ کے شاید پاکستان آگے سروائیو کر سکے. لیکن پاکستان کی 75 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا بہت کم ہوا ہے اس ملک کے اندر. دوستو، میں یہی آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آنے والا وقت بہت کٹھن ہے، اور ہمیں کوئی حکمران یا کوئی جماعت پولیٹیکل یا کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو پاکستان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اب کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. سب نے مل کے اس چمن کو اجاڑا ہے، اس میں سب کا حصہ ہے. کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. وہ اس کو چور کہہ رہا ہے، وہ اس کو چور کہہ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگیں گھسیٹ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگیں گھسیٹ رہا ہے. تو دوستو، اس میں یہی میسج ہے، اس میں سب سے بڑی جو عبرت کا مقام ہے وہ یہی ہے، اور عوام کا جو رد عمل وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں، عوام کے ہاتھوں میں تو کوئی اختیارات نہیں ہیں. اختیارات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اوپر سے یہ سادگی اور اوپر سے یہ اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور سیونگ کو جب تک یہ شروع نہیں کریں گے، تو یہ تو IMF سے قرضہ لینے سے پہلے لہر آ گئی ہے، اور مزید پتہ نہیں کیا کیا شرائط انہوں نے ماننی ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر 4-6 مہینے بعد پھر ہم وہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ عوام کا رد عمل میں نے آپ سے پیش کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.